নমস্কার সুপ্রিয় দর্শক ও আমার শ্রোতা বন্ধুরা, আমাদের জানলেই হবে ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আপনারা যারা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার উপভোক্তা রয়েছেন বা যারা কৃষক রয়েছেন, যারা আপনারা পিএম কিষাণের টাকা পান, আপনাদের 18তম কিস্তির টাকা আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কবে আসবে সেই নিয়ে কিন্তু আজকের এই ভিডিও। বা টাকা আসার আগে আপনাদের কি করণীয় রয়েছে, সমস্ত ধরনের তথ্য কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কাছে থাকা বেল আইকনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিওর নতুন নোটিফিকেশনগুলি পাওয়ার জন্য। তো আসুন বন্ধুরা, আর দেরি না করে বিস্তারিতভাবে ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আসুন আমরা প্রথমেই একটি ভিডিও দেখে নিই। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त इस बार दीपावली से पहले आने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों को इसका लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत इस महीने में सभी लाभार्थी किसानों को केवाईसी कराने के लिए कहा गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले की किस्त में देश के तकरीबन 9 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि पहुंची थी। कृषि मंत्रालय दिवाली से पहले लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि देने जा रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने किसानों को अपना केवाईसी कराने को कहा है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने इस संबंध में गुरुवार को देश के सभी कृषि अधिकारियों को संबंधित महकमे के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी भी देश के बहुत से लाभार्थी किसानों ने अपनी केवाईसी नहीं कराई है। इसलिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द सभी किसानों को इसका लाभ उठाने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। आदेश के मुताबिक सभी किसानों को किसान मित्र समेत अन्य महत्वपूर्ण चैनलों के माध्यम से इस जानकारी को साझा किया जा सके। कृषि मंत्रालय में संयुक्त निदेशक डीपी सिंह कहते हैं कि किसानों को 18वीं किस्त के लिए ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी केवाईसी पूरी कर ली है। ई केवाईसी न करने वाले किसानों को 18वीं किस्त नहीं मिल सकेगी। इसलिए सभी लाभार्थी किसानों को बहुत जल्द ई केवाईसी पूरी कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अभी बहुत से किसानों को यह प्रक्रिया पूरी करनी है। इस प्रक्रिया के तय समय में पूरा होते ही किसान सम्मान निधि जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 17 किस्तें जारी की हैं। 17वीं किस्त के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निधि जारी की थी। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया था। इससे पहले 16वीं किस्त के दौरान केंद्र सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की निधि जारी की थी। यह योजना केंद्र सरकार ने 2019 में शुरू की थी, जिसके तहत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। अगर आप বন্ধুরা, কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি স্কিমের 18তম কিস্তির জন্য অপেক্ষা করছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী শীঘ্রই কিন্তু সেই টাকা দেওয়া হতে চলেছে। রিপোর্ট অনুসারে পিএম কিষাণের স্কিমের 18তম কিস্তির টাকা 2024 সালের অক্টোবর মাসে ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, দীপাবলির আগে। 17তম কিস্তি এই বছরের জুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে তাঁর সফরের সময় 18ই জুন 2024-এ 9.26 কোটির বেশি কৃষকদের 21,000 কোটি টাকার বেশি মূল্যের পিএম কিষাণ প্রকল্পের 17তম কিস্তি প্রকাশ করেছিলেন। 16তম কিস্তি মোদী এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ করেছিলেন। পিএম কিষাণ প্রকল্পের অধীনে যোগ্য কৃষকেরা প্রতি 4 মাসে 2,000 টাকা পান, যা বার্ষিক 6,000 টাকা। প্রতি বছর 3টি কিস্তিতে অর্থ প্রদান করা হয়, এপ্রিল, জুলাই, আগস্ট থেকে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর থেকে মার্চ। তহবিল সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল 2019 সালের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে এই প্রকল্পটি ঘোষণা করেছিলেন এবং পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটি চালু করেছিলেন। এটি এখন বিশ্বের বৃহত্তম ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার স্কিমে পরিণত হয়েছে। বন্ধুরা, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানাবো, এই কিস্তি পেতে কৃষকদের তাদের ই কেওয়াইসি সম্পূর্ণ করতে হবে। স্কিমের অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে পিএম কিষাণ রেজিস্টার কৃষকদের জন্য ই কেওয়াইসি কিন্তু বাধ্যতামূলক। তা না হলে কিন্তু আপনারা পরবর্তী কিস্তির টাকাটা পাবেন না। ওটিপি ভিত্তিক ই কেওয়াইসি পিএম কিষাণ পোর্টালের মাধ্যমে করতে পারা যায়, অথবা বায়োমেট্রিক ভিত্তিক যদি আপনারা ই কেওয়াইসি করতে চান তাহলে আপনাদের যে নিকটতম
সিএসসি সেন্টারগুলি রয়েছে বা সিএসসি কেন্দ্রগুলি রয়েছে, আপনারা ওখানে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকের জন্য ভিডিওটা এতটুকুই। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।